বিজেপি জবাব না নাই Long live, long live. Long live, long live. দেশকে নিয়ে খেলা হচ্ছে কেন বিজেপি সরকার জবাব চাই জবাব চাই, জবাব চাই। লং লিভ Long live, long live. লং লিভ Long live, long live. AISF লং লিভ Long live, long live. লং লিভ Long live, long live. রাজ্যে বেকারদের সংখ্যা বাড়ছে কেন বিজেপি সরকার জবাব চায় ত্রিপুরাতে রিসেন্ট ইলেকশন হচ্ছে না কেন বিজেপি সরকার জবাব চায় ডাইরেক্ট ফান্ডিং হচ্ছে না কেন বিজেপি সরকার Long live, long live. Long live, long live. জবাব চায় long live Long live, long live. DWF long live Long live, long live. Boy mutai nai BJP Latia Lasia, Lasia. Boy mutai nai BJP Latia Lasia, Lasia. DWF long live Long live, long live. নারী দর্শন বন্ধ হচ্ছে না কেন বিজেপি সরকার জবাব চায় জবাব চাই, জবাব চাই। অমরপুরে টিআইএসএফ স্টুডেন্টদের নিয়ে খেলা হচ্ছে কেন বিজেপি সরকার জবাব চায় জবাব চাই, জবাব চাই। ত্রিপুরাতে বেকারদের সংখ্যা বাড়ছে কেন বিজেপি সরকার জবাব চায় জবাব চাই, জবাব চাই। Ini orang ni kaisa bikup nisel khai nane khailai phaika obaka obahai chini orang Tripura hastewo barangbar khlai rape case gonodorshan te murder khlai jagui tongo जों तबो orne जों chini bukhumasa thangnai salsa salnai sekango tuma mungse tuma burini bama gosarani Tripura aldo Tripura ni logesong bosarai mangnai tongo bini boni bukumai baino rompre jagui rompre ma chimiya bothari peka abono tui जों बेलायखनो बखा खामलायजाक अबा हायख्लायनो बर' बेलायखनो चुग्या चाया नुखुं ते बर' बुबाग्राना बेलायखनो हामजागो हिंखनावो बुबाग्रानि खरसा तांक्राक तांनायजों ते बनि लगे संबाहायनो बेलायखनो थांनाय 12 तारिखआवगो एबा बनि सिगाङावगो पारा बेलायखनो चिनि बर'नो थानसाख्लायनायनि बागै हामजाक मों खरसा बाय खर गोरोंलायनायनि बागै बबो बेलायखनो खरसा वारियर काहाम होनो जों खनाव तेबा बीजेपी नि गुन्डा तामो बीजेपी नि Poronjoi Tripura hne khorosa borok bo BJP ni gunda BJP ni kaisa bo ni pod butong BJP hne जों khnawo omai kheno barong ba Tripura hawo bo hai kheno जों BJP rong ni gunda bahini eba kheno khorosa te khorosa dorshon khaithani BJP rong ni tamono जों nugui tongo Tini obono जों सानानि मुसु जों गभर्नमेन्ट बेलायखेनो सेलेंखा बरंनि ना प्रशासननि काहाम तंगो ना बने पार्टीनि कुनो शृंखला तंगो बरने बाइक बाहिनी हने ओपेन बर खोला मेलानो जागा जागा थाङै जों अरनो बिरोधी पार्टी बा जेकुनो जरा पार्टी आঞ্চলিक फांथों एबा नेशनल पार्टी फांथों BJP पार्टी नि आन्दाराव बे त्रिपुरा हावा विशेष खालाय जों अपोजिट पार्टी रंने कोनो खोला आम राजनीति खायनायनि मतो चिनि आरो लामा करिखा चिनि त्रिपुरा हावा विशेष खाय ओदिनो आं मैथ' खायनानै मोसो चिनि CM डक्टर मानिक साहा बो बायान रखा बो त्रिपुरा हानि प्रशासन मतो बो आचक खापो हायनि साव सातानिबो बो तामै साका गणदर्शन बेलायखेनो कमै थांखानै साव लुकुरंनि रंना आं सोंनायनि मोसो डेली पत्रिकाव डेली नि न्यूज डेली नि खबर निरो जतनो सी जंना डेली रेप केस गैंग रेप ते बरंनो थुथाय बुथार माने त्रिपुरा सारनो हयरानि खालायमाने राजनैतिक भाबे सामाजिक भाबे बेबागदिगिनो जोंनो वंचित खालायमाने निरो जतनो नुगै जंना बाहाय खालायै पुलिस प्रशासन रांखौ पैसा खक्सामा सामा माने बा पुलिस प्रशासन गभर्नमेन्ट बाय पाइजाखा आबने माने आं तीव्र निन्दा खालाय तीव्र त माने बेलायखेनो सेलङो पुलिस प्रशासन बर कायसा बरदै चुइन थंगै बरने पोसाक चुइन थंगै बाहाय खालायै बर निउट्रल भाबे दिनै बुखौ डेली बुखौ रक चराय चिकन रक मार्डर खायजा दङ रेप खायजा दङ गैंग रेप खायजा दङ बुकोसा बर जागा जस्टिस माखा बर जागा बरनो पानिशमेन्ट रमानिसिं खबर मानखा रम हनै बिनिबसका रम तिलां थाङो थाङै पाइ बरनो तामखलायखा जों ताक जर कोनो किसबानो जों साइमिया आंनि जे खुद आं सानानि मुसुगो त्रिपुरानि अमेन कमिसननि बोर्ड मेम्बर तंगै आंनि जे खुद गोबांमा एभिडेन्स गोबांमा घटना नतयै चिकोसा 4 बोसोरनि 5 बोसोरनि बुरि पर्यन्त रेप खायजागो
ang baba evidence ro phiaba tabo porjonto borne kono justice maya kono bichar maya abani bagai ang abono sanen musu tipra sanni tipra sarau niro bachadi khorang tisadi nino mokol nok kusang khadi khongju kokra khadi jeng tama khlaijak tongkha chini hawono chini ohani bo sarau baba hai khlaijak tongkha tini ang abono sanani musu jara tabo phana BJP government eba jonojati morcha ni hnei jara ohangkarangi saitong nai ro nijini bo sane nijini thoini birman nokha kha nai thokjawi yaksi suli tongo abo muito khlaida namusu sekang salsa salnai ni sini mass gathering matter no boromora ni obaino khlaika kaham khlai boro toy thona yawi busu go se bo saitong tini chini tibra mothani recent thangnai bidut deborman ni jotno sinam borom gonang bidut deborman omna proson khainani musu nang sakni busano nang ba hani hanai dopani hanai chiri phaika humble nang ba IPF ti khlai tripura len ni bom hanai nang no phar hanai nang ba sable engkata mani bagini na sak balance kiring khaba bahai khlai orne boromora ni jata ghotona abato chung to santo sisto ba bechine khosang khlai chini mas gathering khlai bubagra ni kok na boi chung phaimani bubagra obo kok charo lama o kebono phanino kebono kichu ta khaidi chung shanti babe phaini shanti babe phirok thanai tibra mothani joto warriors ro joto shrinkhla babe borong nogo thangi jongmani kintu BJP ni gunda bahini bike bahini ro phai da bai ta phaika yago kasa sakha bon pare bose boro bayan tmaisa gunda bahai ken khorosan nang tibra sang tei bahai ken ni dofana nang gunda khenuka bo bahai ken gunda khenuka ni bahai ke gunda ni gunda word please don't pronounce anymore ucharon ta khadi dofani bangi gunda ni angner no tini media ni bising ti koina ni musugo dofano ni je ni dofano gaddari khainai boni ni nukhung ni guchi kusong nang srai nang nai dofani domne bangi na ar dala sana ni nang khana ar kubina sadi borok kasa phaimani borok si gunda bahinor se borno tan phayo tan phai ken protirod khainani bagi bo hoyto budai borok kisa khorang tisa khana ar ne buini gari ka tokro jaya nang khorosa bidut dofa sini media ta kuksongno tini 49 samono constituency o tini kai bikub rally mainly oro duita issue tino chining chung tini bikub rally khaika ek number ongka thangnai 14 tarik chini bukuk gosrani tripura no rap khai murder khai mani tui tai second ongka 12 November 2022 nini mega mass gathering agartala misil thangmani bisingtoi 14 tariko hothat khai khoroksa chini bukuk gosik rani tripura no rap khai murder khai mani tui chung tini bikuk misil khaika o manikpur bazaro omoni bazar ni bikub misil ni pore chung bukuk gosirani tripura je murder ongmani o nokungo chung thangnai tini orophai manjak phaika chini central TWF ni committee ni adong juksong bukuk ati jomatia bukuk kajoli de borma bukuk bisopoti de borma tai bu TWF ni central ni phainai tongo tai ang dolai junal ni chairman ngai boro eten engkha o oroni panda paimani yagulo no chung o constitution ni 49 ni borom ganang MDC chini Kongso Kumar Tripura logi tongo borok baiso chung boni no kungu thangnai chung je mansak ADC hapang tui chung okrarok bai salai boni no kungo chubachu rinen bagai chung tini thangai kokrok chaplainai abono ani kobongmung tai koimung nai chini oha Tripura o burui 5 বছর হইতে burjuk 80 বছর জরাতই o BJP সরকার ফাইমানি পরে কেউ ইয়গলিয়া ওর স্টেট গভর্নমেন্ট বিশেষভাবে ফেইলর বনি যে ল এন্ড অর্ডার সিচুয়েশন নো মেইনটেন্স খাইমানি অঙ্গাই বিশেষভাবে চিনি ত্রিপুরা সাবরি রং নো রেপ নরং নুগৈ দङ মেডিয়ানি বিসিং তৈ চুংবো নুগো ডেইলি গ্যাং রেপ মার্ডার হাই চলি দङ আবনো দাক্তি স্টেট গভর্নমেন্ট যদি মথাই হাंकाय जों ত্রিপুরা মথা চিনি চবাতাই বকতর চলিনাই YTF TWF ত্রিপুরা মথা চুঙা চুগৈ তংলিয়া চিনি যে ইন্ডিজিনিয়াস বসারংনি সাগো এমন ভাবে অত্যাচার অংমানি আবো চুঙা চুগৈ তংলিয়া আনবাই আংক কচারনাই রেপিস ইস রেপিস ফানো রেপিস কোনো ধর্ম বর্ণ পার্টি ক্রি হিনফানো ও উদিননি 14 তারিখে যে ইনসিডেন্টস আবো বেলাই কেন আরো কিন্তু রেপিস ইস রেপিস অংলিয়া রেপিস ইভেন
kaisa chung oro tothona mani bising tui mangkha je khoroksa BJP Jonojati Morchani adong hinai chung khana ka boni bumung Poranjoy Tripura rapis anglia rapis loge party involve ongkha abo chinhi tongkha tabok bo jelo chopjagai tongo boni bagai kothur shasti je jabojibon jate holongo chopjagne bagai chini andolon cholinai karon kuno tini joratei kaham justice maya ongai jara rapis ongtung madar ongtung daily abo yak lai tongo sahos ongai tongo aun bagai chini koimung tongnai o state government no je o rapis no o murder khainai bono jabojibon jate holongo chopnani ongthong ahangkai chini hani besarok socheton onglak abo chini koimung tongnai tai bishesh bhabe ani oro ground report ji ang namani tini oro khoroksa nini BJP ni MLA borom ganang Sombulal Chakmani area oro bishesh bhabe Sombulal Chakmani law and order maintenance krai tai jonogonno bo thamok maya abo sai sai nukjaka gilama o bazar hati o chung tipra sarok ni joto bororoni khukti chung khnaka oro 49 chamunuwo BJP MLA je Sombulal Chakma bo kunu mote oro thamok maya karon diner din oro bari tongo abo Sombulal Chakma no ang koinani muchungo jehetu bo state ni MLA o kami o amchai tai o boni constitution no kachang khai tonani ongthung juri bo judi kachang tonia hangkai chung Tripura motha achuk tonglak joton tabuk ready YTF TWF Tripura motha ongya khai biskangotai bo birotor andolon cholinai abona ani koimung hambai ani sinimungka Dolai Junal Chairman Premlal Molsom media person no जों तिनी त्रिपुरा मथानी 49 ब्लक कमिटी उद्योगी जे 14 तारिख तिनी गरीब एकदम निरीह बोरै रंखा सौख्रि खायै बुथायै लामा कखल खालामनानै प्रतिबादे जों तिनी रैली खालायगा मणिपुर बाजार रैली खालायगा रैली पर जों दा पथसभा खालायनाय जों BJP नि जे बाय बाहिनी गुंडा बाहिनी बाव सुदु बुरि माया बयनि नौ सकचाय रगो नौ हर रगो नौ रगो ए बाय बाहिनी जाते उत्पाद में BJP सरकार जों आवेदन खायो बर जुदि अब्दि खाय बुरु बुथाखलाय नारी दर्शन खायखाय बिनि प्रतिबाद जों अवश्य खायनाय बग जुदि इमन बन्द खायाके जों त्रिपुरा जे ह संसारे नाय যে 49 যে বিধানসভানি যে এমএলএ Sombulal Chakma কে ব তাবুক জরাফলো ব যে রংখা জানাই মতাবি নায়কো কিন্তু অমনতি কানো সালাই ব ফরসে না ব কক ব্যাপার ব একজন এমএলএ তাছাড়া বিনি ব্রুক সে বুথাগো বিনি ব্রুক সে র‍্যাপ খাইয়ে বুথাগাই খাইয়ে ববন কোনো খোঁজ খবর নাইয়া ব কোনদিন অবতি কোনো বিপদ গামী বরুণ ব কোনদিন খবর লাইয়া ব নিজে সে নিজে বড় মন पारानी सोनी अन पारा दे ओ रंगफिज कृष्ण रे रुआजा पारा कृष्ण जा उत्तर अंतराय गाव सभा जोंतिनि मणिपुर बाजार खायो ओ आनी बंग रतन दि त्रिपुरा आं एडिसे कन्टेस्ट कैंडिडेट मनी ताबो सामने साबजनी चेयरमैन